Oula, au cœur du métier. Au cœur du métier. Au cœur du métier. Au cœur du métier, les métiers de la comptabilité. خلينا نشوفوا اليوم تفسير كما في كل حلقة شنو هو اليوم les métiers de la comptabilité. من الأول نبداو ديما d'un point de vue نقولوا احنا أكثر industriel مع nos experts من HR House selon les entreprises. هذا اليوم شنو قاعدين يطلبوا كيفاش اليوم نجموا خديجة نفسروا les métiers de la comptabilité. Alors, on commence par dire principalement que la comptabilité Lyoum est obligatoire. C'est un métier que toute société, toute industrie, tout organisme est obligé d'avoir au sein de son entreprise. C'est le parallèle avec l'État. Donc, pour rester dans le vague choix, il y a la comptabilité, c'est en fait l'enregistrement de tous les documents comptables, le flux financier, qu'il soit entrant ou sortant, relatif à la nature de l'activité de la société. C'est la personne, en fait, elle va établir sur une donnée, enfin, sur une mesure de données, donc la santé économique de la société. Elle permet aux dirigeants d'avoir sur un état immédiat s'il peut faire des acquisitions, est-ce qu'ils ont des dettes, est-ce qu'il y a des pertes, est-ce qu'il y a des bénéfices. Et de ça, nous avons plusieurs états de métier. Donc il y a bien évidemment sur un volet de secrétariat et d'assistanat des assistants comptables. On retrouve des comptables et des experts comptables aussi, donc qui vont aller beaucoup plus vers un volet juridique, fiscal, des analyses, où elle a bien évidemment la partie audit et consulting. On a bien évidemment la partie de la comptabilité analytique qui est très importante et qui rentre plus dans les gestions des entreprises, et la comptabilité financière, je pense ici Monsfiak عليها. Oui, exactement. Simon, نساو اليوم d'un volet نقولوا احنا اكثر enseignement. Peut-être التفسير احنا ديما اللي ناخذوه زاد من ناحيه التفسير اللي نعطيوه للطلبه كي نفسروا لهم اليوم شنو هما لي ميتي دو لا كونتابيليتي. اول ما يسمعوا بالكونتابيليتي شنو التفسير اللي نعطيوه لهم اليوم؟ يسعدك مرحبا بكم. شكرا لك. Donc, je vais porter une double casquette, une casquette universitaire. Donc, comme ça a été introduit dans l'introduction, je suis le président fondateur de l'université méditerranéenne MIT, qui se trouve à Nabeul ou à Tunis, ou qui a commencé à enseigner ces métiers de la comptabilité et de la comptabilité financière depuis 2005. Donc, si on s'adresse à des bacheliers d'abord, il faut leur expliquer c'est quoi la comptabilité. La comptabilité, c'est tout simplement un ensemble de techniques qui sont chargées d'enregistrer les décisions de la gestion. C'est ça la comptabilité. Donc, comme la comptabilité elle a beaucoup évolué, on a commencé au départ, bon je suis désolé نحكي بالفرنسي خاطر ميسالش كان ثم دي مو تكنيك لكن في الباقي ميسالش. Comme الواحد il évolue à Paris, ça fait 40 ans que je suis à Paris. Un ami dit j'étais président ou directeur de la MSTCF ou de préparation à l'expertise comptable, les masters CCA, etc. qu'on a implanté depuis très longtemps. Comptabilité, elle s'est chargée d'enregistrer les décisions de la gestion. Donc, être comptable, c'est pas compliqué. Mais vu les évolutions internationales, le métier du comptable, il a beaucoup évolué. Surtout pour parler même aux jeunes, on est dans un état de la comptabilité où le système bancaire n'arrive pas à suivre, les institutions ou le jamaat aussi n'arrivent pas à suivre. Ils n'arrivent pas à suivre. La comptabilité, elle a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué. Il y a une comptabilité où une femme a un plan comptable. Où le plan comptable, c'est des comptes. C'est des comptes, mais le compte de la classe 1 jusqu'au compte de la classe 5, c'est la nomenclature comptable. هاك شريت هاك بعت تكتب لي ديسيزيون دو لا جيستيون. هذاك معناها هاك شريت ب100 تكتب ال100 باش خلصتهم بالكاسه ولا خلصتهم بشيك. واضح. سي سا لا كونتابيليتي دو باز. بعد ولينا نخموا على الكونتابيليتي اناليتيك. سي لا كونتابيليتي دو بري دو روفيان. عندي البرودوي هذا باش نبيعه وقداش تكلف لي، قداش الدبوسه وقداش الماء وقداش الميلونج اللي في وسطه وقداش من ماكينه والضوء واحد. سي سا لا كونتابيليتي اناليتيك. فهمتوا؟ لكن الكونتابيليتي هذه قاعده هكاك جوسكو ديبي دي زاني 2000.
وين les entreprises élaborent le bilan نتاعهم و ce qu'on appelle le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement, tableau emploi ressources, il élabore ça une fois par an jusqu'au début des années 2000 alors qu'IBM وقت elle élabore son bilan une fois tous les 15 jours. اليوم les entreprises ou les institutions financières ou les banques ont besoin d'élaborer des bilans une fois par semaine. Une fois par semaine. Donc ça m'a une évolution justement. فما une grande évolution. تطور سهل. على هذاك le métier du comptable il a beaucoup évolué. Wow. اليوم pour aller sur les métiers de la comptabilité, نعطيك un exemple tout simple. ناخذ les normes IFRS 9. هذوما شنو هما لي نورم IFRS 9 هذوما سي دي نورم انترناسيونال اللي لي انستيتيوشن فينانسيير الكل لي اسيورونس كل لازم يطبقوه معناه يخرجوا لك ان بيلون والا ان كونت ريزولتا اون طون ريال يلزم كي تشوف اون ديت دون البيلون كي فو باغ اكزومبل ما نعرفش انا عندك ديت ب 10 ملايين واضح الديت هذيك في الكونتابيليتي كلاسيك تظهر 10 ملايين في البيلون. في الكونتابيليتي باللي نورم يا فارس تاع اليوم اذا انت تسلفت 10 ملايين وما تنجمش ترجع الفلوس هذه ما تنجمش تخلصها الديت نتاعك قداش تسوى اليوم؟ اكثر تسوى صفر مثلا ما تنجمش تخلصني انا سلفتك 10 ملايين ما تنجمش ترجعهم لي. واضح. دونك اون تيرم ريال نورم دو مارشي نورم يا فارس 9 الديت هذيك ولا تسوى صفر اليوم. دونك في البيلون elle doit apparaître comme une dette qui vaut zéro. مش 100. هذوم لي نورم جدد. وهذوم ليفولوسيون كيما قلنا جوستومون. دونك مانون باش نحسبوها احنا باش نوريك كيفاش لو ميتيي دو كونتابل ا ايفولوي. فهمت ولات سي دو لا بور فينانس. ان اكزامبل تو سامبل. ان كليون مادام لي كليون chez la banque جات elle a emprunté 100 تسلفت 100 واضح بنكة ما تسلفكش هكاك شقول لك تعطيني جارونتي شقول لها عندي تيران جارونتي donc le comptable il doit évaluer le terrain il s'appelle un commissaire aux apports c'est un métier de la comptabilité aussi فهمت l'évaluateur l'expert في الكونتابيليتي يقول لك التيران هذا يا سيدي يسوى 50 اوكي دونك هي تسلفت 100 وخلات تيران comme garantie qui vaut 50. خاطر هذوما الكل c'est les métiers de la comptabilité. يلزم quelqu'un pour évaluer le terrain زاد. justement زاد ثم حاجات اخرين هوني سيمون لازم ان كوتي تكنيك زاد كوتي تكنيك اللي لازمنا نحكيو عليه باش نحكيو عليه في فقرتنا جوستومون لي كلي نكمل لك ليكزامبل نكملوا مع ليكزامبل طولش عليك تفضل ليكزامبل وقت اللي مدام تسلفت 100 والكوميسير aux apports il a évalué le terrain qui vaut 50 هكا ولا En cas de défaut, وقت اللي هي ما ترجعش الفلوس للبنك. شنو يصير؟ Combien elle vaut cette dette? Elle vaut les 100 moins terrain هذاك ناخذوه ما هو باش نخلصوا به. وي. نحيو 50 دونك الدات نتاعها تسوى 50. دونك هذا كله فما حساب توا اليوم ما عادش في الكونتابيليتي في الفينانس ما عادش يعطيوك un prêt لما يحسبوا اون افونس الجارونتي هذيك وتدخل فيها المات. اش معناها تدخل فيها المات؟ تدخل فيها البروبابيليتي. كالي لا بروبابيليتي باش هي ترجع الفلوس كامله. اكزاكتومون وهذا جوستومون مش يولي تري تكنيك. دونك لو ميتيي دو كونتابل ملي كان ان سامبل انغوجيسترمون تاع دي اوبيراسيون داشا و دو فونت ولا مات ولا بروبابيليتي ولا دي نوفو ميتي وبروفيل ولا بوكو بلو لارج. اكزاكتومون وحنا هذه شنو باش نشوفوا جوستومون لو كوتي تكنيك باش نحكيو عليه وكيف باش نحكيو على كومبيتونس زاده كومبورتمونتال وهذا الكل في فقرتنا لي كلي دو لا ريوسيت.